Jelas segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di sini di masjid yang penuh barakah, di waktu yang penuh barakah. وحضرنا الله وإياكم مع هؤلاء المشايخ والأساتذة المباركين. Allah hadirkan kita semuanya di sini bersama para masyayikh, para ustaz-ustaz yang ada di sini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. ونصلي ونسلم على من هدانا الله به وأرشدنا الله به سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada seseorang yang mana berkat beliaulah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita hidayahnya, turunkan kepada kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. وببركة سيدنا محمد جعلنا الله من أهل هذه المجالس. Dan karena keagungan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan kita seorang yang hadir di majlis seperti ini. وباتصالنا بسيدنا محمد جعلنا الله من أهل هذه المساجد. Karena ikatan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan kita orang yang menduduki daripada masjid ini. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله عرفنا القرآن وعرفنا الصلاة وعرفنا الله جل جلاله. Dan berkat Nabi Muhammad SAW kita mengetahui sholat, kita mengetahui membaca Al-Quran, dan kita mengetahui jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. فنحن في هذه الدنيا عائشين ببركة سيدنا محمد. Dan kita semuanya hidup di dunia ini karena berkat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. ما من نعمة يا مسلمين يا مسلمات، ما من نعمة معكم من نعم الدنيا أو نعم الدين إلا وسببها وأصلها سيدنا محمد. Wahai hadirin wal hadirat, wahai muslimin wal muslimat, tidaklah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan semuanya itu adalah berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا بخت المرتبطين بسيدنا محمد. Sungguh beruntung orang yang memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويا فوز المقربين في قلب سيدنا محمد. Dan sangat beruntung orang yang sangat dekat di hati baginda Nabi Muhammad. ويا عظمة ويا فلاح ويا نجاح في الدنيا والآخرة من كان في الدنيا مع سيدنا محمد. Sungguh sangat beruntung dan akan selamat orang yang dimana ketika dia di masa dunianya memiliki ikatan yang kuat kepada baginda Nabi Muhammad. فمن عاش في هذه الدنيا مرتبط بسيدنا محمد، مرتبط بأدب النبي محمد، مرتبط بمحبة سيدنا محمد، له السعادة في الدنيا وله السعادة في قبره وله السعادة في آخرته. Orang yang memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad SAW secara adab dan secara kecintaan, maka dia akan memiliki kebahagiaan di kuburnya sampai di akhirat kelak. وفي الدنيا كذلك سعادة. Dan juga di dunia ini memiliki kebahagiaan yang luar biasa. ذلك ويا خسارة ويا ندامة من عاش في الدنيا هذه سنوات طويلة منقطع منفصل عن سيدنا محمد. Sungguh sangat celaka dan bahaya bagi orang yang hidup di dunia ini sepanjang umurnya itu tidak ada ikatan sama sekali kepada baginda Nabi Muhammad. قلبه منفصل عن محبة سيدنا محمد. Hatinya itu tertutup untuk mencintai baginda Nabi Muhammad. عينه منفصلة عن أدب سيدنا محمد. Matanya, pandangannya itu jauh daripada adab Nabi Muhammad. فكره وعقله دائما يفكر فيما لا يرضاه الله ولا يرضى سيدنا محمد. Pikirannya selalu memikirkan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhai oleh baginda Nabi Muhammad. أذنه مفتوحة والعياذ بالله للأوساخ والنجاسات من الغيبة والنميمة مبعدة عن سيدنا محمد. Telinganya dibuka hanya untuk mendengar daripada najasah, yaitu kalam, perkataan-perkataan gibah dan lain-lainnya yang jauh daripada keridhaan baginda Nabi Muhammad. لسانه دائما بالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم للمسلمين، هذا لسان بعيد عن سيدنا محمد. Lisannya digunakan untuk menggibah, menggunjing sesama muslimin. Ini adalah orang-orang yang jauh daripada baginda Nabi Muhammad. قلبه يده بطنه كل جسده بعيد غافل عن سيدنا محمد. Semua anggota tubuhnya jauh dan lalai daripada sosok baginda Nabi Muhammad. فهو في الدنيا والعياذ بالله في هم وفي غم وفي مشاكل. Dan orang tersebut di dunia ini akan memiliki rasa sumpek, jenuh dan problem. ولو ملك الدنيا كلها ولو كانت معه ملايين المليارات ليس بالسعادة ولا بالقرب من الله ما دام منفصل عن سيدنا محمد. Kalau andai dia memiliki harta, satu dunia ini harta dia semua, dia tidak bakal tenang kalau dia tidak ada ikatan dengan baginda Nabi Muhammad. ليس السعادة بالمال. Bukanlah kebahagiaan itu berupa harta. ليس السعادة بالزواج. Bukan kebahagiaan itu berupa
pernikahan. ليس السعادة بالسيارة والبيت. Bukan kebahagiaan itu berupa mobil ataupun rumah. السعادة الحقيقية بارتباطكم بسيدنا محمد. Kebahagiaan yang hakiki adalah kecintaan dan ikatan dengan baginda Nabi Muhammad. السعادة الحقيقية أن تعيش عمرك كله وقلبك متولع متعلق بسيدنا محمد. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu ketika kita hidup sepanjang umur kita itu dalam keadaan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. يوم القيامة الأغنياء أصحاب الأموال الكفار من فرعون وهامان وأبو جهل وأبو لهب هؤلاء كلهم يتحسرون ليش مرت عليهم الدنيا ما ارتبطوا بسيدنا محمد. والله إن هذا الكلام صحيح. Kelak di akhirat kelak orang-orang yang kaya, baik orang-orang kufar daripada Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun dan pengikutnya itu, mereka kelak di hari kiamat akan merasakan kerugian dan penyesalan yang sangat luar biasa, sehingga mereka berkata, kenapa tidaklah semasa hidup mereka itu punya ikatan, memiliki ikatan kepada baginda Nabi Muhammad. لكن ولو كان الإنسان في هذه الدنيا ماله قليل صحته قليل ضعيف في هذه الدنيا لكن قلبه محب لسيدنا محمد قلبه متعلق بسيدنا محمد فهو في القيامة مع سيدنا محمد. Andai di antara kita orang yang kurang daripada kesehatannya kurang, hartanya kurang, minim, berhar, katanya. Kalau di dunianya itu memiliki ikatan kuat bersama baginda Nabi Muhammad SAW, maka kelak di akhirat Allah kumpulkan orang tersebut bersama baginda Nabi. لأن المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. Karena seseorang itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang mereka cintai. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله لو مات الرجل بين الركن والمقام بين الحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم لم يحشر إلا مع من أحب. Rasulullah SAW bersabda, andai seseorang itu لو مات seseorang mati di antara, matinya di mana? Di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Dia mati di tengah-tengah tersebut dan mati di daerah Ka'bah, itu dia tidak bakal dikumpulkan kecuali bersama orang-orang yang dia cintai. لو مات بين الركن والمقام وقلبه معلق بالكافرين هو مع الكافر. Walaupun dia meninggal di tempat tersebut, tapi hatinya ikatannya memiliki ikatan dengan orang kafir, maka akan dikumpulkan oleh Allah SWT bersama orang kafir. لو مات وسط الكعبة لو مات وهو ساجد في مسجد الحرام وقلبه معلق مع أهل الزنا يحشر مع أهل الزنا. Andai dia itu meninggal ketika sujud di Masjidil Haram atau di tengah Ka'bah, akan tapi dia memiliki ikatan dengan ahli zina, orang ahli zina, maka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah di akhirat bersama ahli zina. لكن لو مات في إندونيسيا بعيد من المسجد الحرام مات بعيد عن المسجد النبوي مات بعيد عن النبي محمد هناك عن قبر سيدنا محمد لكن قلبه قريب إلى سيدنا محمد قلبه يعشق سيدنا محمد يحشر يوم القيامة سيدنا محمد. Andai orang tersebut mati wafatnya di Indonesia, jauh daripada Masjidil Haram, jauh daripada Masjid Nabawi, akan tetapi hatinya punya ikatan dan punya kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka kelak ketika wafat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad. ذلك الحمد لله الذي جعلنا محبين لسيدنا محمد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagai orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad. وهذه المجالس سبب لمعرفة سيدنا محمد والقرب من سيدنا محمد. Dan majelis seperti ini adalah majelis yang menjadikan kita tahu dan dekat dengan baginda Nabi Muhammad. وهذه المجالس مفتاح للدخول إلى سيدنا محمد. Dan majelis seperti ini adalah kunci agar kita dapat masuk ke pintunya baginda Nabi Muhammad. وهذه المجالس وهذه القصائد القصيدة والمولد ما شاء الله سبب لنعرف محبة قلوبنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Adapun majelis seperti ini, qasidah, maulid itu adalah pengikat daripada kita dengan baginda Nabi Muhammad. نجزا الله أستاذ محيي عبد المحيي جزاه الله خير على هذا المجلس وعلى هذا المقام المبارك وعلى اجتماعنا نحن وإياكم خير الجزاء. نسأل الله أن يجازيه خير الجزاء. Dan sungguh terima kasih banyak untuk Ustaz Muhyi yang telah menjadikan kita dapat berkumpul di sini di Masjid yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau selipat-lipatnya. واجتماعكم في هذا المجلس المبارك هذه الليلة المباركة نريد نتكلم عن شيئين. Dan perkumpulan kita pada malam hari ini beliau ingin mengucapkan dua sesuatu. ما شاء الله سمعت أن هذا المكان ما شاء الله يدرس فيه الأولاد يدرس فيه البنات ما شاء الله تربية للأولاد ربط الأولاد وربط البنات بسيدنا محمد هذه نعمة كبيرة. Adapun kita dapati di sini adalah tempat yang di sini diadakan pengajaran untuk anak-anak kecil, untuk orang-orang yang
beranjak dewasa, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. جزا الله المتعاونين مع أستاذ محيي، المتعاونين والمساعدين على هذا الخير، على تدريس الأولاد وعلى تعليم الأولاد وعلى بذل المال لتعليم هؤلاء الأولاد المباركين. Dan terima kasih banyak untuk orang-orang yang selalu mensupport Ustaz Abdul Muhyi dalam mengajar atau memberikan infak hartanya untuk perjuangan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan lipat-lipat ganda kebaikan. لأن تعليم هؤلاء الأولاد سبب لاندفاع البلاء، سبب لبعد البلاء. Adapun mengajar anak-anak kecil ini adalah sebab kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala dan musibah. قال النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله تعليم الصغار يطفئ غضب الجبار. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya mengajarkan orang anak dan anak kecil ini adalah mengangkat daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. أين ولدك؟ أين بنتك؟ هاتوا يدرسوا هنا، هاتوا يتعلموا هنا. Di mana anak-anak kalian? Bawa mereka belajar di tempat ini. لكن أنت من أهل الاستقامة في الصف الأول، أنت من أهل الاستقامة في صلاة الجماعة، وأولادك وبناتك غافلين عن صلاة الجماعة، ما في فائدة في صلاة الجماعة حتى. Andai kalian itu daripada ahli dalam sholat di berjamaah selalu di depan, tetapi anak-anak keluarganya itu terbengkalai lalai dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada faedahnya kalian sholat di depan. أنت من أهل القيام في الليل، قراءة القرآن في آخر الليل، البكاء يوم في آخر الليل، الدعاء في آخر الليل. أولادك نائمين عن الصلاة، بعيدين عن الله، غافلين عن سيدنا محمد بن عبد الله، ما في فائدة في قيامك لليل. Adapun engkau ketika ahli dalam sholat malam, ibadah di tengah malam, nangis di tengah malam, akan tetapi diam, bungkam ketika anaknya tidur, tidak sholat berjamaah dan lain-lainnya, maka itu percuma saja. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ذنب أكبر معصية يأتي بها الإنسان يوم القيامة بعد الشرك جهالة أولاده، جهالة بيته، جهالة زوجته، جهالة بناته عن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling besarnya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah syirik, yakni menduakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa ketika kita melalaikan atau membiarkan keluarga kita dalam keadaan bodoh dalam agama. فالذي ينظر إلى أولاده وهم غافلين ولا يفكر في صلاحهم ولا يفكر في هدايتهم ولا يفكر في تربيتهم، هذا خاسر، هذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى. Orang yang nggak pernah mikirin keadaan anaknya, baik anaknya maksiat atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah memikirkan demikian, itu adalah orang yang bakal celaka dan orang yang bakal rugi di akhirat. لكن الأب الذي دائما يسأل ولده عن صلاة الجماعة، يسأل ولده كم قرأت من القرآن، يسأل ولده دائما أين تعلمت؟ ماذا تعلمت؟ دائما يسأل عن دين الله، هذا هو الفائز يوم القيامة. Orang tua yang selalu menanyakan anaknya sudah berapa kali membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran atau sholat dan lain-lainnya daripada ibadah, maka orang tersebut adalah orang tua yang akan beruntung di akhirat kelak. لكن المشكلة الكبيرة نحن في هذه الدنيا نسأل أولادنا أكلت الفطور، أكلت الغداء، أكلت العشاء، هذا كلامنا بس. Tapi menjadi masalah ketika kita cuma menanyakan udah makan belum, makan siang, makan malam kepada anak kita, itu sangat bermasalah. يشتري له الملابس الجديدة لكن لا يسألوا عن الصلاة. Nanyain udah ada baju baru belum, tapi masalah sholat tidak pernah ditanyakan, itu bermasalah. من أمور الدنيا البيت موجود، السيارة موجود، الجوال موجود، الملابس موجودة، كل شيء موجود، لكن الدين غير موجود، هذه مشكلة كبيرة. Kalau perihal dunia, anak tersebut sudah dikasih baju, mobil, rumah dan lain-lainnya, akan tetapi agama yang tidak ada, itu adalah kecelakaan. فتجد أولادنا وبناتنا ربيع الأول باقي له قليل أيام ما يحفظون نسب النبي محمد ولا يعرفون من هو سيدنا محمد ولا يعرفون شيء من سيرة سيدنا محمد، هذه مشكلة كبيرة. Sebentar lagi akan kita masuki bulan Maulid. Anak-anak kita masih ada yang belum tahu nasabnya Nabi Muhammad SAW. Perjalanan sirahnya Nabi Muhammad SAW ini adalah musibah yang sangat besar. لأن أولادنا دائما على اليوتيوب، دائما على التيك توك، دائما على الانستغرام، هذه مشكلة كبيرة. Karena kita selalu mendiamkan anak-anak kita dalam keadaan nonton YouTube, nonton TikTok, Pargoy dan lain-lainnya. Itu adalah masalah. لكن تربية أولادنا على القرآن. Akan tetapi sesungguhnya tarbiyah yang didirikan kita kepada anak kita, yaitu adalah apa? Ajarkan dia dalam membaca. تريد ولدك يا أب يا أم، تريد ولدك، تريد بنتك يشفعوا لك يوم القيامة،
أدبهم في الدنيا، علمهم بالدنيا، اربطهم بسيدنا محمد في الدنيا. Wahai orang tua, kalau kalian ingin anak kalian kelak menjadi penyelamat di akhirat kelak, maka ajarkan mereka itu agama di masa di dunia ini. ولذلك انتم يا الله ما شاء الله في هذا اليوم المبارك هذا 17 أغسطس كل اندونيسيا عايشه بالفرح ما شاء الله في عيد الاستقلال، وهذا من حب الوطن وهو من الايمان واصل الايمان. Alhamdulillah pada hari ini kita di tanggal 17 Agustus merayakan daripada kemerdekaan negara kita, negeri kita Indonesia. Ini adalah suatu ciri daripada iman kita karena kita cinta kepada negeri kita. لكن الذي رأيناه في الشوارع كشف العورات واختلاط الرجال بالنساء هذا ليس احتفال، هذا ليس فرح، هذا معصية لله جل جلاله. Akan tetapi beliau tadi melihat di jalanan itu banyak orang yang pakaiannya membuka aurat, kumpul antara laki-laki dan cewek, bahkan menjadi bencong segala ayahnya. Dan itu adalah bukan kemerdekaan. Ini itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. يسمعون المؤذن ولا زالوا يلعبون. هذا ليس عيد، هذا معصية لله. Mendengar azan, mereka enggak mendengar azan, tetap masih terus lomba, terus bernyanyi, itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. أصل الفرح، أصل العيد طاعة الله. أصل الفرح، أصل العيد القرب من الله، ليس البعد من الله. Hakikatnya kemerdekaan itu adalah apa? Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hakikatnya kemerdekaan, bukannya malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. لأنكم في هنا في إندونيسيا تحتفلوا بماذا؟ عيد الاستقلال. إيه معنى الاستقلال؟ بريطانيا، ألمانيا، اليابان وهولندا هذا كله يخرج، والظالم والكافر يخرج من إندونيسيا. ما شاء الله زين. لكن كيف أنت؟ هل خرجوا الكافرين عن إندونيسيا؟ يابان، هولندا خرجت من إندونيسيا، هل أنت مستقيم بالطاعة ولا أنت مثلهم بالمعصية؟ Di kemerdekaan ini kita sangat senang, bahagia karena apa? Karena orang-orang kafir keluar. Ya. Belanda, Jepang itu keluar daripada Indonesia. Kita merayakan daripada kemerdekaan tersebut. Apakah sekarang kita pandang diri kita ini, introspeksi diri kita ini? Apakah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam ibadah kepada Allah? Apakah kita mengikuti daripada akhlak-akhlak mereka orang-orang kafir? كثير من الناس اليوم يحتفلون عيد الاستقلال وهو من أهل الزنا. ما في استقلال، هذا استحلال، هذا بلاء. Banyak orang merayakan kemerdekaan pada hari ini. Akan tetapi apa? Mereka bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kemerdekaan, melainkan ini adalah apa? Ini musibah, bala musibah untuk kita. لأنه كان أيام هولندا وأيام اليابان في إندونيسيا ظلم وقتل يقتل المسلمين ويعذب المسلمين، صحيح ولا ما هو صحيح؟ Karena apa? Karena kita waktu dahulu itu zaman penjajahan itu orang-orang di sini mereka Belanda, Jepang itu zalim kepada kita, membunuh kita, bahkan ada yang bermaksiat dan lain-lainnya. Benar nggak itu? Benar. الآن بعض الناس من المسلمين فعل المعاصي، فعل المخالفات، بعيد عن الله وبعيد عن الصلاة هو سبب البلاء لإندونيسيا، سبب الظلم الجديد لإندونيسيا. Nah, kita lihat sekarang ini. Ada orang yang mana dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan sholat. Ini adalah musibah baru yang datang ke Indonesia ini. كثير منكم يشتكي نحن في ظلم، نحن في كذا، نحن في كذا. سبب أنت، سبب معصيتك، سبب غفلتك، سبب بعدك عن الله. أصلح نفسك يصلح الله البلاد كلها. Kita sering ngeluh bahwasanya musibah lah, ada inilah, ada itulah. Itu sebabnya apa? Sebab musibahnya dari kita sendiri, yaitu apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah diri kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keluarga kita, lingkungan kita, bahkan negara kita. Allah jaga. لو كل بيت في إندونيسيا أحيا روح النبي محمد فيه ما في بلاء، ما في ظلم أبدا. Kalau andai setiap rumah yang ada di Indonesia ini daripada kaum muslimin itu mengedepankan daripada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan turun namanya bala. لو كل بيت في إندونيسيا يربي بنته، يربي أولاده على محبة الله ومحبة النبي ما في ظلم، لا يوجد ظلم ولا يوجد بلاء. إندونيسيا ما شاء الله أمان إلى يوم القيامة. Kalau andai kita mendidik anak kita, baik laki-laki baik perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan untuk kita semuanya. Enggak ada namanya musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena apa? Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. الفقير كنت اليوم أتكلم في جروب في الواتساب
بعضهم اندونيسيين، بعضهم ماليزيين، بعضهم يمنيين، على عيد الاستقلال هنا في اندونيسيا. نتكلم هكذا كلهم يفهمون العربية، اندونيسيين ماليزيين هنا او يمنيين. لما نتكلم في الجروب يقول واحد من اندونيسيا قال ايش الفائده؟ الذي في الظلم الذي في هولندا موجود لا زال الان، والذي كان في اليابان هو موجود، ما في تغير، ما في زياده، هو نفسه. بسبب ماذا؟ بسبب غفله الناس، بسبب بعد الناس، بسبب انقطاع الناس عن سيد الله سيدنا محمد. Adapun beliau chattingan di dalam grupnya itu ada orang Indonesia, ada orang Malaysia, ada orang Arab. Itu semuanya paham bahasa Arab. Beliau menyampaikan tentang kemerdekaan Indonesia ini. Maka ada satu orang Indonesia nyaut juga, percuma ya Syekh kita merdeka, akan tetapi apa? Masih banyak di antara kita ini melakukan apa yang dilakukan oleh mereka para penjajah, seperti maksiat dan pembunuhan dan lain-lainnya. Jadi percuma kita, tetap masih belum merdeka secara hakikatnya. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. شرطين: ايمان وتقوى، والرزق موجود في كل بيت، الامان موجود في كل بيت. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وبركات من الارض. ما في فقير في اندونيسيا ابدا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya yang berarti kalau andai orang daerah itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu barakat dari atas langit dan juga di atas bumi. Enggak ada orang miskin di Indonesia ini. هل يوجد مساكن في اندونيسيا؟ Apakah sekarang ada orang miskin di Indonesia? banyak. Sebab apa? Sebab apa itu? ما في إيمان ما في تقوى. Karena nggak ada iman, nggak ada takwa. هل الله صادق ولا كاذب؟ Apakah Allah jujur atau bohong? الله صادق ولا كاذب؟ Jujur apa bohong Allah? الله يقول لو في إيمان وفي تقوى ما يوجد مسكين أعطني هذا أبو 2000 وغير ذلك هذا ما في أبدا لا يوجد. Allah berfirman apa? Kalau ada ketakwaan dan iman itu tidak akan ada orang miskin, tidak akan ada orang minta 2000. أبو 2000 تفهم يا لا يوجد أبو 2000 في هذه الدنيا. Nggak ada pengemis di dunia ini. لذلك لو في إيمان وفي تقوى زوجتي أبي أمي أختي بنتي ابني كلهم إيمان تقوى والله لا يوجد مسكين في اندونيسيا والله. Kalau andai keluarga kita semuanya mengamalkan daripada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kita dapati di negeri ini orang-orang miskin. ليس المشكلة مشكلة الرئيس لا. Bukan permasalahan presiden saja. وليس المشكلة مشكلة وزير لا. Bukan juga masalah gubernur. ولا مشكلة محافظ لا. Begitu juga bukan masalah daripada wali kota. مشكلة نحن. Masalahnya kita pribadi. موجود إيمان موجود تقوى الله موجود. Kalau kita memiliki iman dan takwa, Allah Subhanahu wa taala akan ada bersama. ما في إيمان ما في تقوى حتى لو كان سيدنا عمر بن الخطاب موجود الظلم موجود المسكين موجود. Kalau seandainya di diri kita masing-masing nggak ada iman dan takwa, kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu hadir di masa kita ini, maka tetap akan ada namanya kezaliman dan pembunuhan. لو كان سيدنا عمر رئيس إندونيسيا وما في إيمان ما في تقوى المسكين موجود والظلم موجود. Andai Sayyidina Umar bin Khattab itu menjadi presiden di Indonesia, maka kalau kita rakyatnya nggak ada iman dan ketakwaan, maka akan ada namanya orang miskin, tetap akan ada orang yang zalim. الساعة تقول وقت. Dan waktu sekarang تقول خلاص حبس ها. الدرس لا. لكن خلاصة الكلام شيئين: افرحوا بوطنكم مع فرحكم بطاعة الله. Jadi kesimpulannya dua, yaitu apa? Kita bahagia dengan kemerdekaan negara kita, dan juga kita terus mendidik anak kita agar menjadi orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. افرحوا بوطنكم مع بعدكم عن المعصية. Cintailah kemerdekaan negara kita dengan cara menjauhkan diri kita daripada maksiat. افرحوا بوطنكم بإندونيسيا بعيد الاستقلال مع تربية أولادكم. هذا هو الفرح الحقيقي. Dan bahagialah dengan kemerdekaan negara kita dengan mendidik anak kita agar mereka tahu dengan agama. أذكر لكم مثال. Beliau akan menyampaikan satu contoh. لو كلكم حاضرين كل واحد معه سواك، لو السواك موجود مع كل واحد، هذا هو حقيقة الفرح بالوطن.
Contohnya gini, seandainya antum memiliki siwak, ini hadir ini ada siwak, itu adalah kebahagiaan yang hakikat untuk negeri kita. هل يوجد سواق؟ Maka ada di antara kita siwak. هل يوجد جوال؟ جوال موجود؟ HP ada yang bawa HP? ada. ما شاء الله الله يبارك فيك لكن سواق صغير Semoga Allah memberkahi antum. Tapi pengennya semuanya bisa. لذلك الذي يملك جوال بمليون مليونين ثلاثة أربعة خمسة 10 مليون لا يملك سواك ب10,000 يستحي قليل. Punya HP masing-masing ada yang jutaan, ya ada yang 10 juta dan lain, tapi nggak punya siwak yang 10.000. علامة الإيمان اتباع سيدنا محمد بالسواك هذا. Alamat iman, contoh iman kita memiliki keimanan kepada Sayyidina Muhammad, maka kita mengikuti daripada. لكن تملك جوال ولا تملك سواك أنت مقطوع عن سيدنا محمد. Punya HP tapi nggak punya siwak, ini adalah ikatan yang putus dengan Nabi. هل ممكن سؤال صلوا على النبي محمد Allahumma shalli alaihi. هل ممكن تعيش أسبوع 7 أيام من غير جوال؟ هل ممكن؟ Apakah bisa kalian hidup seminggu aja kata beliau tanpa HP? Bisa? يصير مجنون. Lihat kayak orang gila udah saya. صحيح ولا ما صحيح؟ Benar apa enggak? كيف تجلس أسبوع ما في سواك، أسبوعين ما في سواك، أنت مجنون حقيقي. Gimana kalian hidup seminggu, 2 minggu tanpa siwak? Ini adalah gila yang nyata kata beliau. لكن إن شاء الله من الليلة إن شاء الله تريد استقلال حقيقي، استقلال حقيقي، روح اشتري السواك، روح اشتري السواك لزوجتك، ابنك، بنتك، أبوك، أخوك، كل من في البيت سواك. Insya Allah mulai malam ini kita mendirikan hakikat kemerdekaannya dengan apa? Dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berikan siwak buat anak kita yang punya istri 2, beli 2 siwaknya. هل يوجد سؤال؟ تفضل. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? بسم الله، تفضل. Bismillah. Yang mau nanya? Silakan. Baik, Pak. Jangan sambil nangis ya nanyanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, syarat tobat itu kan ada 4. Sedangkan kita jika kita melakukan kesalahan kepada manusia, maka kita harus meminta ridhonya manusia. Seandainya contoh, jika ada manusia yang mencuri selama 6 tahun dan beliau mau bertobat, bagaimana cara bertobatnya? Karena selama 6 tahun orang tersebut tidak tahu mencuri dari mana, ya barang-barang dari mana. Sedangkan kan kalau misalkan kita Tunggu. Panjang-panjang. طيب في معنى شيئين، في ذنوب بيننا وبين الله، في ذنوب بيننا وبين بني آدم. Kita memiliki 2, yaitu apa? Masalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan masalah kepada manusia. الذنوب اللي بيننا وبين الله 3 شروط. Dosa yang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada 3 syarat untuk tobat. ولو كانت معاصينا مثل الجبال وجينا ب3 شروط الله يغفرها كلها. Walaupun dosa kita setinggi sebesar gunung, ketika kita memiliki 3 syarat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita. الشرط الأول Yang syarat pertama الندم، yaitu menyesal. حسرة وندامة. Selalu menyesal dengan perbuatannya. ثاني Yang kedua, العزم من قلبه أنا لا أرجع، أنا لا أعود، أنا لا أرجع لهذه المعصية. memiliki tekad untuk tidak mengulangi lagi daripada maksiat tersebut. السبب الثاني Yang ketiga, الإقلاع. في جوالك حاجة وسخت امسحها. menjauhi daripada sifat maksiat tersebut. Kalau di HP ada perkara yang menyebabkan kita maksiat, hapus. أصحابك بينك وبينهم دائما مجالسة على الحرام ابتعد اترك. Teman kita yang selalu mengajak kita ke haraman itu jauhi, hindari dia. هذه 3 لو وجدت في واحد يقين لو كانت ذنوبه مثل السماوات مثل الأرض يغير الله إلى حسنات.
Kalau 3 syarat tersebut ada pada diri kita, walaupun itu dosa kita lebih besar dari gunung, Allah SWT akan gantikan dengan kebaikan. Amin. يأتي خاطر شيطان وأنت فعلت كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا يذكر لك بعض المعاصي لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Kalau ada godaan setan, udahlah ente ini orang yang susah, orang yang selalu maksiat kepada Allah, nggak bakal diterima Allah oleh Allah SWT. Ingat, kita selalu ingat bahwasanya Allah SWT akan memberikan rahmatnya kepada kita semua. القسم الثاني. Adapun bab kedua, معاصي الإنسان بين الناس مع الناس. problem sesama manusia. غيبة مثلا. Contohnya seperti menggunjing, gibah, أو أخذ مال. atau maling, أو شهادة زور. ظلم الناس ظلم. menzalimi orang. لا يغفر الله هذا الذنب إلا بالمسامحة من هذا الرجل. Tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya kecuali kita meminta maaf kepada Allah. لكن إذا كما سؤالكم لا تعرف من هو من هذا الرجل فقال العلماء تصدق ولو بالمال القليل تصدق إلى هذا الرجل عسى الله يوم القيامة أن يعفو عنه. Adapun orang yang saya pertanyaan tadi nggak tahu harta siapa yang diambil, maka beliau menyampaikan daripada pendapat ulama untuk apa? Orang yang maling tersebut bersedekah dengan niat pahalanya itu untuk orang yang kita ambil harta. تصدق كل يوم ولو قليل أن الله لهذا الرجل لحسنات هذا الرجل عسى الله أن يعفو عنك يوم القيامة. Sedikit setiap harinya sedekah niatkan untuk orang tersebut agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosanya. Nah, lagi? Ada lagi? Ya. So. Lagi. Pakai apa? Malu. Ya, mik. Lagi. Baik. Tayyib. Ya, siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menanya, Ustaz mungkin namanya beliau saya siapa, karena profil sedikit dilupakan di kami. Profil beliau nanti sebutnya siapa tadi belum sempat. lagi berada Abdullah Al-Faqih. Kedua, أنا عبد من عباد الله. Kedua, Ustaz kami bertanya, dengan kondisi sekarang anak-anak itu sudah besar, bahkan tidak satu rumah lagi, untuk tetap menjaga keutuhan keluarga, terutama tetap cinta kepada Nabi Muhammad, barangkali ada trik khusus untuk keluarga tersebut antara satu dengan yang lain tetap terjaga keutuhan. أولا عندما في كل أذان السلام عليكم صليت ولا ما صليت؟ ابنك بنتك زوجتك تقول له كم بعيد اتصل كل صلاة اسألهم على صلاة الجماعة هذه الأمر لو. Yang pertama, tanyakan walaupun rumahnya jauh, tetap tanyakan ketika kita mendengar azan, kita tanyakan kepada anak kita sudah sholat apa belum, tanyain perihal agama. لكن في إندونيسيا 3 أشهر كل صلاة أتصل إلى زوجتي وأولادي صليت ولا ما صليت؟ Beliau 3 bulan di Indonesia, tetap setiap harinya setiap waktu sholat ditanya, telepon ke anaknya yang di Yaman, udah sholat apa belum? قرأت حزب القرآن في البيت ولا ما قرأته؟ كل يوم أسأل. Baca Quran atau enggak, beliau selalu nanyakan kepada anaknya. Setiap كم صليتوا على النبي اليوم؟ هكذا. berapa banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, selalu ditanyakan kepada anaknya. ولو كان البيت بعيد لكن الجوال قريب. Walaupun rumahnya jauh, tapi HP terdekat. دائما سؤال. Selalu mempertanyakan mereka perihal. فاهم؟ Sudah. 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 Baik. Ada lagi? Paham. Beliau izin duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, bagaimana kiat-kiat kita untuk terjaga dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ada suatu keterangan di akhir zaman itu ada di pagi harinya beriman dan di sore harinya menjadi kafir. Apa kiat-kiat apa untuk kita tetap terjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin itu yang kita الكرسي العربي
القاعدة وكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب ذات تجديد بكثرة الصلاة والطاعات. تريد الإيمان يزيد طاعة، الإيمان ينقص معاصي. حافظ عليه هذا بس. Ada kaidah mengatakan di dalam kitab Sholatul Zubat, lakin minal iman fi mazidi wa fi safa ikan tidak terjadi. Maka satu salat wa taati wa tarki man nafsi min syahwati. Itu kaidah menerangkan agar kita iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak salat. Salat sunnah, salat wajib kita jalankan, dan juga kebersihan hati kita. Jaga hati kita daripada kotoran-kotoran seperti hasad dan lain-lainnya. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Iman itu akan bertambah ketika kita taat kepada Allah. Semakin kita taat, semakin ditambah oleh Allah. Dan semakin rendah dan turun iman kita ketika kita bermaksiat. فإذا التزمت بالطاعة وابتعدت عن المعصية لا تخاف، تصبح مؤمن وتمسي مؤمن إن شاء الله، ما في مشكلة. إذا عمل الطاعة وابتعد عن المعصية لا يخاف. إيمانه الصباح مؤمن وفي الليل مؤمن لا يخاف. Kalau kita taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan daripada murka Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah kita jauhkan, kita bertaat, jangan takut kata beliau. Insyaallah kita paginya beriman dan akhirnya pun beriman. Insyaallah. Lagi, tolong. Yang pertama, beberapa besar Indonesia sehingga beberapa kebudayaan yang Anda ketahui yang tadi Anda sampaikan. Terus yang kedua, kebudayaan apa yang hidup di Yaman yang hidup di Indonesia saja. Terima kasih. أنا عشت في ماليزيا 4 سنوات. Beliau tinggal di Malaysia 4 tahun. وذهبت إلى تايلاند بعض الأشهر. Dan sering ke Thailand di beberapa bulan. لكن ما وجدت بلاد سوا مع اليمن في الصلاة والذكر والمولد والمجالس وغيرها مثل اليمن إندونيسيا. Dan beliau tidak pernah melihat perbuatan-perbuatan atau sholat, ibadah yang lain, majalis, zikir seperti di Yaman melainkan negara Indonesia. Indonesia sama Yaman hampir sama secara sholat, secara حتى قلوب الإندونيسيين مثل قلوب اليمنيين. hatta hati Indonesia itu hati orang Indonesia seperti hatinya orang Yaman. لكن الإندونيسيين بخيلين لا يزوجونها. Tetapi orang Indonesia dan Korea Madura. Madura mah enggak. Adanya videonya lagi sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya di Indonesia itu kalau ada perayaan fenomenanya selalu minta baik kemerdekaan maupun maulidan apakah dia akan seperti itu? Pertanyaan duduk. لا عندنا ممنوع تعمل مولد وتجمع أموال المسلمين. لا يمكن، ممنوع عندنا. تبرعات. نعم يصح يجمع تبرعات لمن؟ عندنا لا يمكن. أنتم تونسوا لكن العرب لا يمكن. لكن هنا زين ما شاء الله جميل، كل واحد يشارك في هذا المولد يجمع، هذا زين bagus. Di sini bagus karena apa? Masing-masing menyumbang untuk maulid Nabi Muhammad SAW, itu bagus karena itu apa hasanah kebaikan. bagus. كله يشارك في الخير يعني. Semuanya ikut gabung untuk haji di dalam kebaikan. Itu adalah perbuatan yang bagus. Jadi memegang duit, ada acara tapi
masjid tunggal yang tunggal mengerjakan ini harus jangan maulid keren. Ada lagi ya? Yang cewek gak ada yang mau nanya. Masih ada yang nanya. Oh, sila. Kelasnya keras, yang keras dari mas. Ini dua pertanyaannya tuh ya. Dua. Kalau anaknya susah sholat, apakah dosa kita memukul kakinya? Sabar. Umur berapa? صلوا على النبي محمد. Sallu alaihi. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم الصلاة وعمرهم 7 سنوات. ها؟ إذا كان عمره 7 سنوات يلا صلاة أمر فقط يحرم الضرب. Nabi Muhammad SAW bersabda, perintahkanlah anak kalian itu sholat ketika umur 7 tahun. Selalu disuruh sholat. Diharamkan di saat itu untuk memukul di umur 7 tahun ya. عمره 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات فقط أمر يحرم الضرب لا تضرب. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun ini perintahkan terus sholat, jangan dipukul dulu. Terus perintahkan. دخل في 11 وهو لا يصلي اضرب. Kalau sudah masuk umur 11 tahun dia tidak sholat maka hukum. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايش معنى مروا أولادكم الصلاة 7 ايش معنى هذا الكلام؟ Apa makna dari hadis yang telah disampaikan tersebut? يعني إذا وصل ولدي إلى سن 7 خلاص بده يعرف الصلاة ويعرف الوضوء ويعرف كل شيء خلاص لابد يتعلم قبلها. Karena apa? Karena umur 7 tahun itu biasanya anak-anak kecil itu sudah tahu cara sholat, cara wudhu ya. Karena diajarkan sebelumnya. لابد في السن 4 5 6 يتعلم الوضوء استنجاء شروط الوضوء شروط صلاة أركان الصلاة يتعلم فرض العين. Umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tuh udah mulai diajarin cara wudhu, cara sholat, rukun sholat dan lain-lainnya. Paham? Paham. Di luar ada yang mau nanya. Ibu, cek anaknya umur berapa tadi? Umurnya berapa? Umurnya 10 sama 14. الأول لا تضربي الثاني اضربي. Yang pertama jangan dipukul dulu, kalau udah naik sekelas sikat. لكن الضرب ليس بالوجه Tapi hukumannya jangan ditampar di wajah. والضرب لا يكسر عظم Dan juga jangan sampai pukulnya sampai kata tulang. والضرب لا يخرج دم Jangan sampai keluar darah. فقط بهذا بردة Dengan kain beda, sepeda atau abaya. ظهر تفضل يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Syekh Habib sebelumnya saya pernah mendengar mungkin itu perkataan ulama atau hadis atau ayat saya kurang hafal, kurang tahu. Tapi artinya itu apabila kita mengenal diri sendiri, maka kita juga akan mengenal Allah. Nah, dalam hal tersebut yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengukur diri sendiri agar kita bisa lebih dekat dengan Allah? Maksudnya dalam konteks ini tuh kenal diri sendiri seperti apa? Gitu. Paham. Paham konteks dulu bahasan tuh. طيب هنا في الجواب على قسمين. Jawabannya ada dua. من عرف نفسه بالذنوب انه مذنب انه عاصي انه بعيد عن الله هذا في الحقيقه عرف ربه. Yang pertama yaitu barang siapa yang mengetahui bahwasanya dirinya itu orang yang jauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk kategori orang yang mengetahui dirinya. ليس بالتوبه لا يعني هو يتيقن في نفسه انه مذنب انه عاصي هذا حقيقه هو يعرف الله لانه عرف حقيقه نفسه. Adapun orang yang mengetahui bahwasanya dirinya penuh dosa, penuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang mengetahui dirinya dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu. اما من يظن في نفسه انا فلان انا ما ليس من اهل المعصيه انا من اهل الطاعه انا ولي انا هذا بعيد عن الله.
Adapun orang yang sombong, dia merasa bahwa dirinya nggak pernah maksiat kepada Allah, dia wali, dia orangnya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. فالذي يقول دائما في قلبه يقين في قلبه ليس امام الناس في قلبه انا مذنب انا عاصي انا بعيد عن الله هو هذا الرجل الذي عرف ربه حقيقة. Adapun orang yang mengetahui di dalam hatinya bukan dalam ucapannya, dalam umbarnya bukan, dalam hatinya itu bahwasanya dia itu orang yang selalu berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, itu adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. هذا الامر الاول. Ini adalah jawaban yang pertama. الامر الثاني Yang kedua, مجالسة الصالحين مجالسة العلم مجالسة الذكر هي سبب معرفة الله أكثر. duduk bersama orang soleh, duduk bersama orang ahli zikir, ini adalah cara agar kita lebih dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. فالذي يقول خلاص أنا حقير أنا مذنب أنا عاصي لكن لا يجلس في مجالس العلم لا هذا لا يصح. Adapun orang yang merasa dirinya aku ini orang yang penuh dosa, orang yang nggak pernah zikir, tapi nggak mau duduk sama orang soleh, maka ini nggak baik, nggak benar ini. الله أعلم. Allah alam. Masih puas atau belum puas? Jawabannya. Dipuaskan. خلاص. Kelas. Wallahu أعلم. Alam bisawab. Doa. Doanya Bib, بسم الله الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا وتفرقنا بعد تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا منعودا ولا محروما تب علينا توبة نصوحا سكنا فيها قلبا من جسما وروحا اصلح لنا واصلح اولادنا واصلح لنا واصلح بناتنا اصلح لنا واصلح بيوتنا واجعلنا هدى مهتدين غير ضالين رضي اللهم احفظ الفلوسيا من البلاء والمصائب والظالمين والحاسدين والحاسدين احفظ انها من المعاصي احفظ انها من الغفله يا رب افتح عليهم ابواب الرزق من السماء وابواب الرزق من الارض يا رب العالمين واجعلهم منورين مزودين واربط اندونيسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اهلها وذويها وبيوتها وحاراتها وجمهورها ومدنها وجزرها يا رب العالمين اجعلها في نور وبركه وخير وسعاده يا رب العالمين اللهم اكفنا شر المعتدين وشر الظالمين وشر الحاقدين وشر الحاسدين انت كافينا انت وكيلنا يا رب عليهم من ارادنا بسوء ومن اراد بلادنا بسوء بمكر او بخديعه او بحرب يا رب العالمين اجعل كيده في نحره دمر كل مدمر في خير وعافيه يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بكره يشتغل